Da biste dobili dobru berbu bijelog luka, kao i zalihe sadnog materijala za sljedeću sezonu, morate znati način na koji ćete biljci stvoriti optimalne uslove. Prije nego počnemo, dragi prijatelji, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce o obavještenju za svaki novi video. Potpuno je besplatno. Hvala vam. Neposredno prije sadnje za reprodukciju se biraju zdrave i neoštećene krupnije lukovice pravilnih oblika. Ako je to moguće, najbolje je upotrijebiti spoljne čenove jer su oni krupniji, a od krupnijih čenova dobijemo i veće glavice. Preko sjemena prenosi se više od 60% štetnih bolesti uzrokovanih bakterijama, virusima i gljivicama. Da bismo to spriječili, sadnice ćemo potopiti u čistu vodu 2 sata, a zatim u rastvor 3 kašike soli na 5 litara vode. U ovoj smjesi luk se drži 3 do 4 sata. Sjeme luka ima gustu rožnjaču sa niskom vodopropusnošću, pa će se na ovaj način i ubrzati pojavljivanje mladih zelenih listova. Ukratko još jednom da ponovimo, ovaj rastvor povećava klijavost, skraćuje vrijeme klijanja, štiti od bolesti i štetočina. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam.